बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ कायम एहतशाम। नाज़रीन, मरियम नवाज़ के 100 दिन कैसे रहे और ग्राउंड रियलिटी पर क्या मरियम नवाज़ इस वक्त लोगों को, ताजरों को फैसिलिटेट करने में कामयाब रहीं। एक तरफ तो मरियम नवाज़ ये कहती हैं कि उनके 100 दिन के अंदर जो है वो मिसाली काम हुआ, पंजाब में जो है वो मिसाली प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया गया, लेकिन क्या ग्राउंड रियलिटी पर आवाम इन चीज़ों को तस्लीम करती है? क्या ग्राउंड रियलिटी पर आवाम ये चीज़ मानती है कि उनको रिलीफ मिला, उनको जो है वो बेहतर से बेहतर रिलीफ मिल सका? आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि ताजर कम्यूनिटी से भी जाएं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो फैसलाबाद में करता धरता है उनके पास भी जाएं और उनसे भी जानें कि वो क्या कहते हैं। क्या वो मरियम नवाज़ साहिबा के 100 दिन से खुश हैं, मुतमईन हैं, और साथ ही वो कहाँ पर एक चीज़ का गैप समझते हैं कि अगर यहाँ पर काम किया जाए, यहाँ पर इसको मज़ीद बेहतर किया जाए तो मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो मज़ीद उनकी कारकर्दगी बेहतर हो सकती है और मज़ीद जो है वो मुस्तहकम होकर चल सकते हैं। तो चलते हैं फिर जो है ताजर कम्यूनिटी उनकी जानिब। इस वक्त हमारे साथ सबका डिप्टी मेयर अमीन भट्ट साहब मौजूद हैं। मरियम नवाज़ के 100 दिन कैसे रहे? क्या ताजरों को भी रिलीफ मिल सका? क्या एक नून लीगी जो वर्कर है, एक नून लीगी जो रहनुमा है, एक नून लीगी जो कारकुन है, वो मरियम नवाज़ की कारकर्दगी से जो है वो कितना खुश रहा है? ये हम अमीन भट्ट साहब से जानेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। मैं ये जानना चाहूँगा कि मरियम नवाज़ के 100 दिन आपके लिए कितने बेहतर थे? आप एक ख़ास तौर पर ताजर कम्यूनिटी के लिए कितना बेहतर थे और कैसे देख रहे हैं मरियम नवाज़ के 100 दिन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखे, 100 दिन बहुत बेहतर होने चाहिए थे। जो आवाम को उम्मीदें थी उस उम्मीद पर तो नहीं उतरी, लेकिन फिर भी मुल्क के लिहाज से और आवाम के लिहाज से फिर भी उन्होंने 100 दिन में काफ़ी काम किए हैं। क्योंकि जब इनको गवर्नमेंट मिली है ना, तो उस वक्त यही हो रहा था कि मुल्क खाली है। इस मुल्क खाली होने के नाते मरीम ने कोशिश की भी है और कर भी रही है। जिस तरह उन्होंने आटा सस्ता किया, घी सस्ता किया, पेट्रोल सस्ता किया था, लेकिन कल फिर बढ़ गया है। चलो, ये तो कहते हैं इंटरनेशनल आलमी रेट बढ़ता हुआ बढ़ जाएगा, कम होता है कम कर देते हैं। उसके बाद मरीम ने मतलब काफ़ी काम ऐसे हैं जो कि औरतों के लिए उनको बेहतर करने के लिए वो काम कर रही हैं। उसके बाद आपको पता है कि अस्पतालों में वो जाके भी विज़िट कर रही हैं। मतलब जितना काम वो कर रही हैं बेहतर वो काम कर रही हैं, लेकिन जितना उन्हें काम करना चाहिए था या उनके पास मेरे ख्याल में इख्तियार नहीं है। अगर इख्तियार है, जितना भी इख्तियार है उससे बढ़कर वो आवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रही हैं। यानी आप समझते हैं कि इस वक्त जो काम किया गया है वो बेहतर है, लेकिन उसको मज़ीद जो है वो बेहतर बनाया जा सकता है अगर मज़ीद जो है वो उस पर मेहनत की जा सकती है। इस वक्त जिस तरह उनकी तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि हमने रोटी सस्ती की, हमने हमारे टाइम पर जो है वो आटा सस्ता हुआ, हमने IT के हवाले से जो है वो बहुत जो है वो अच्छे इकदाम किए, ख़वातीन को बाहुनर बनाने के लिए अच्छे इकदाम किए, सिक्योरिटी के हवाले से हमने जो है वो मजबूत इंतज़ाम किए। ये सब तो ज़ाहिर सी बात है ऐसे इकदाम हैं, लेकिन इस वक्त करंट सिनेरियो में जो सबसे बड़ी ज़रूरत है मुल्क की वो ये है कि आप लोग जो है वो क्या गरीब को उसका नवाला जो है वो पहुंचा पा रहे हैं? क्या गरीब जो है वो सारा दिन मेहनत मजदूरी करने के बाद जो है वो सुकून का 2 नवाले खा पा रहा है? असल में बात यह है कि ये जो भी चीज़ें आपने बताई, मैंने सब बताई तो नहीं, लेकिन आपने जो बताई वो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इससे हमारी आवाम इतने के काम करने से वो खुश नहीं है। मरीम ने ठीक है कोशिश की है कि हम आवाम को खुश करें, लेकिन इतने कामों से आवाम खुश नहीं है। ठीक है, 100 दिनों में इन्होंने जो भी किया अपने हिसाब से बहुत बेहतर किया, मैं भी मानता हूँ, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो इस वक्त खुश नहीं है। उनको रोज़गार जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। देखें, अब बिजली के बिल है, यकीन करें बेचारे उनके जो मीटर हैं वो कट रहे हैं। और इतनी गर्मी है, वो बेचारे कोई मर रहा है, किसी को रोटी खाने के लिए नहीं है। अगर वो बिल जमा कराता है तो रोटी नहीं खा सकते, अगर रोटी खाते हैं तो फिर वो बिल जमा नहीं कराएगा। तो मैं मरीम नवाज़ साहबा से ये कहना चाहता हूँ, ठीक है 100 दिन में जितना भी उन्होंने काम किया मैं अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अब उनको वो काम करने चाहिए जिससे गरीब लोग भी खुश हों, जिनको अच्छे तरीके से रोज़गार मिले और ताजर भी खुश हों। ताजर भी अभी खुश नहीं है। ताजर इसलिए खुश नहीं है
کہ ان کو کوئی بھی ریلیف نہیں دیا گیا. اب 100 دن کے بعد 101 دن یا 102 دن شروع ہو گئے ہیں. اگلے نیکسٹ 100 دن میں نا تاجروں کو بھی ایسے ریلیف دیں, کچھ ٹیکسیز ایسے معاف کریں, ان کو ختم کریں تاکہ تاجر لوگوں کا بھی کاروبار چلے. اب تو یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے جتنے بھی دکاندار بھائی ہیں, اگر 10 ان کے اوپر ملازم ہیں کام کرتے تھے, اب وہ 2 رہ گئے ہیں. جن کے بعد 2 تھے وہ خود بیچارے کام کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو میں مریم صاحبہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو بھی انہوں نے کام کیا, لیکن ان کام کو کرنے سے وہ عوام خوش نہیں ہے. اگر خوش ہے بھی ہے تو وہ سمجھ لے کہ 40 پیسے خوش ہوا ہے. ابھی 60 پیسے ہم نے مزید عوام کو ریلیف دینی ہے. اگر نیکسٹ 100 دن میں ہم یہ ریلیف دے بیٹھے, جس طرح میں کہہ رہا ہوں غریب کو روزگار ملنا چاہیے, بل جو ہے وہ بجلی کو سستا کرنا چاہیے, گیس کے بل سستے کرنی چاہیے. گیس ہم بل بھی دے رہے ہیں اور آ بھی نہیں رہی. پتہ نہیں یہ کیا معاملات ہے. پورے فیصل آباد میں ہم بل دے رہے ہیں 10,000 ہزار 15,000 بل دے رہے ہیں. یہ LPG گیس ہے جی, یہ گھر پہ آئے گی, وہ آتی بھی نہیں ہے اور بل بھی ہمیں دینے پڑ رہے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ اللہ کرے یہ آپ کی وساست سے مریم نواز تک میری بات جائے, اور مریم نواز یہ سن کے ہمارے جو بل ہیں, ہمارے جو گیس کے بل ہیں, جو بجلی کا مسئلہ ہے اور پٹرول کا مسئلہ ہے, یہ وہ مسئلے ہیں جو عوام کے لیے بڑی ضروری ہے, بہت ضروری ہے. آٹا, گھی, چاول, دالیں, جو بھی روزمرہ کی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے کچھ کم ہوئی ہیں, اس سے عوام خوش بھی ہے, لیکن اس کو مزید کم کریں. اگر ہم نے 5 سال پورے کرنے ہیں یا پورے کرنے کے بعد ہماری کارکردگی چیک ہونی ہے, اگر نیکسٹ الیکشن جیتنا ہے تو ان کو میاں نواز شریف کا دور دیکھنا پڑے گا. میاں نواز شریف سے عوام خوش سی. میاں نواز شریف کاروباری بندے تھے, محب وطن تھے, ملک کو ترقی دیتے تھے اور ہمارے تاجروں کو ریلیف دیتے تھے, غریبوں کو روزگار دیتے تھے. تو مریم نواز بھی ان کی بیٹی ہے. ہم سے نہ پوچھیں, صرف میاں نواز شریف کے نقشے قدم پر چلے کہ ہمارے باپ نے عوام کو کیسے خوش کیا تھا. اگر اس کے نقشے قدم پر چل پڑیں گی اور 5 سال میں جو اسی طرح, چلو جب ان کے دور میں اتنی مہنگائی نہیں تھی, اگر ان کے دور میں مہنگائی نہیں تھی تو میں نہیں یہ کہتا کہ وہ جتنی اس وقت جو چیزوں کا ریٹ تھا اس طرح کا لے جائیں, لیکن اس سے تھوڑا زیادہ لے جائیں. لیکن اب تو یہ ہے کہ چاہے کوئی تاجر ہے, چاہے کوئی ریڑھی والا ہے, چاہے کوئی چھابڑی والا ہے, وہ خوش نہیں ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ مشکل حالات ہیں خاص طور پر مزدور طبقے کے لیے؟ ابھی جس طرح بات کر رہے تھے کہ مریم نواز صاحبہ کے 100 دن گزرے اور ان 100 دنوں کے بعد اب جو اس کا ٹائم شروع ہوگا, اس کو چاہیے کہ اگلے 100 دن وہ صرف یہ ایک پورا میکانزم تیار کرے جس میں وہ تاجر کمیونٹی کو سپورٹ کرے. ایسے کون کون سے آپ سمجھتے ہیں کہ ایشوز ہیں, ایسے کون کون سے پوائنٹس ہیں جن کو اگر درست کیا جاتا ہے, جن کو بہتر کیا جاتا ہے تو جو تاجر ہے اس کو ریلیف مل سکتا ہے؟ دیکھیں, جب میاں شہباز شریف کی گورنمنٹ تھی نا, وہ تاجروں کے وفد لاہور بلاتے تھے اور تاجروں کی پرابلم پوچھتے تھے, اور جب پرابلم پوچھتے تھے تو اس کا حل بھی نکالتے تھے. اس لیے تو میں شہباز شریف کو جب کہتا ہوں وزیر اعلیٰ تھے, وہ واقعی اچھے وزیر اعلیٰ تھے. تو مریم کو بھی چاہیے کہ اگر وہ تاجروں کے پرابلم, تاجروں کے مسئلے, تاجروں کو خوش دیکھنا چاہتی ہیں یا خوش رکھنا چاہتی ہیں, تو فوری طور پر وہ اپنے پاس ایک تاجروں کا, پاکستان کے تاجروں کا یا پنجاب کے تاجروں کا, خاص طور پہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے, وہ پنجاب کے تاجروں کا ایک میٹنگ رکھیں, فیصل آباد کے وفد بلائیں, یعنی کہ پورے پنجاب سے وفد بلائیں, ان سے پرابلم پوچھے, جس طرح میاں شہباز شریف صاحب پوچھتے تھے, جس طرح میاں نواز شریف صاحب پوچھتے تھے. انشاءاللہ اگر ہم 10 یا 20 ٹیکس کہتے ہیں نا کہ اس کو نہ لگائیں, اس کو نہ لگائیں, اس میں آدھے بھی کام کر دیں گے نا تو تاجر خوش ہو جائیں گے. کیونکہ آج کل تو تاجر خوش نہیں ہے, یقین کریں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. ہم کیا ٹیکس بھی دے رہے ہیں اور خوش بھی نہیں ہیں. اور یہ دیکھیں, کوئی بھی چیز دیکھ لیں, کوئی بھی کپڑا دیکھ لیں, کوئی بھی کھانے والی چیزیں, پینے والی چیزیں, پٹرول, گیس, بجلی, ہر چیز مہنگی ہے. جس طرح آپ ہیں 41 میں کام کر رہے ہیں, آپ اپنی جگہ تنگ ہوں گے. میں اگر درمیانی طبقہ کا چھوٹا تاجر ہوں تو میں اپنی جگہ تنگ ہوں. یہ تنگی نہیں ہونی چاہیے. اگر میں محنت کر رہا ہوں, میں تاجر ہوں, میرا دکان ہے, تو مجھے کچھ نہ کچھ گھر لے کر جائیں گے تو بچے میں پالوں گا نا. ان کی تعلیم کا بھی خرچہ ہے. دیکھیں فیسیں بچوں کی کتنی بڑھ گئی ہیں, گورنمنٹ کی فیسیں بڑھ گئی ہیں,
کہاں سے فیسیں دیں گے؟ ان کے ٹیچر تنگ کرتے ہیں، بچے فیس نہیں دیتے تو ان کو نام کاٹ دی جاتے ہیں. تو یہ ذمہ داری میری جو وزیر اعلیٰ مریم ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے. دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں، جتنی دیر یہ مشاورت نہیں نہ کریں گے اتنی دیر تک یہ پنجاب نہیں چلے گا. طاہروں کے متعلق طاہروں سے مشاورت کریں. باقی جو مسئلے مسائل ہے، جو صنعتی لوگ ہیں، جو مل والے لوگ ہیں، جو فیکٹری والے لوگ ہیں، ان کے مسئلے علیحدہ پوچھیں. مزدوروں کے مسئلے علیحدہ دیکھیں. مزدوروں کو مزدوروں کے حساب سے ان کا ریلیف دینی چاہیے، طاہروں کو طاہروں کے حساب سے ریلیف دینی چاہیے. اگر یہ چاہتی ہیں کہ میں وزیر اعلیٰ جس طرح ان کے چاچو شہباز شریف صاحب اچھے وزیر اعلیٰ گنے جاتے ہیں، تو اسی طرح وہ اگر وہ چاہتی ہیں کہ مجھے لوگ اچھا کہیں تو ان کو کام کرنے پڑیں گے. یہ نہیں ہے کہ وہ وردی پولیس کی پہن لیں یا فوٹو سیشن کر لیں. دیکھو میری وہ نون لیگ ہے، میں نون لیگ کا ایک سابقہ ڈپٹی میئر ہوں. میں نون لیگ کا ادھر چیئرمین ہوں سپریم انجمن طاہروں کا بھی. میں ان کی بالکل جماعت کا بندہ ضرور ہوں لیکن ایک میرٹ والا بھی ہوں. اگر میں اپنی جماعت سے سنسیر ہوں تو میں مخالفت نہیں کر رہا. میں اپنی جماعت کو اندر رہتے ہوئے ان کا مطلب سجن ہوں، ان کا دکھ درد کا سجن ہوں. تو میں ان کو بتا رہا ہوں کہ جو میں نے جو کام کہے ہیں ایز اے سابقہ ڈپٹی میئر نون لیگ، جو میں نے باتیں کی ہیں یہ حقیقت میں کی ہیں، یہ میرٹ کے کی ہیں. اور اگر یہ میری بات مان لیں گی تو انشاءاللہ جس طرح فیصل آباد میں میرے خیال میں 1 یا 2 سیٹیں ملی ہیں، اگر یہ میری باتیں مانیں گے نیکسٹ 5 سال یہ کام پورا کر دیں تو انشاءاللہ جس طرح پہلے قلعہ تھا نا نون لیگ کا، اس طرح یہ فیصلہ دوبارہ جو ہے وہ فیصل آباد نون لیگ کا جو ہے وہ قلعہ بن سکتا ہے. اچھا میں عموماً ہم یہ چیز بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں جو ہمیں یہ کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ کارکردگی جو ہے وہ بہتر کر رہی ہیں، لیکن کچھ ماضی کے اندر جو ہے وہ ایسی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ملک میں رہی کہ ملک کا جو ہے وہ واپس ٹریک پر آنے میں بھی اس کو کافی عرصے کا جو ہے وہ وقت چاہیے، کافی ٹائم جو ہے وہ معاشی طور پر بھی ہمیں دوبارہ سٹیبل ہونے کے لیے چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک محدود وسائل کے اندر اگر ہم کاؤنٹر کریں، محدود وسائل کے اندر بھی ٹیم نے اچھا ڈلیور کیا ہے، ٹیم نے بہتر ڈلیور کیا ہے؟ دیکھیں جس طرح کہ میں نے پہلے بھی بات کی ہے، جب ان کو گورنمنٹ ملی ہے تو پوری عوام بھی جانتی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ پاکستان میں اب کچھ بھی نہیں رہا، نہ کوئی پیسہ ہے. IMF والوں نے اپنی شرطیں رکھتے ہیں، ان کی شرط نہ مانے تو وہ قرضہ نہیں دیتے. اگر قرضہ نہیں دیتے تو ملک نہیں چلے گا. اگر قرضہ دے دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ٹیکس لگاؤ، یہ لگاؤ، یہ لگاؤ. جتنی دیر IMF والوں کی جان نہیں چھوٹے گی نا، میرے خیال میں اتنی دیر ہمارا ملک خوشحال نہیں رہ سکتا. جیسا عمران کہتا تھا کہ جی میں IMF کے بعد نہیں جاؤں گا، میں کتنی قسمیں کھاتا تھا، اس کو بھی جانا پڑا. تو بات یہ ہے کہ میں پھر یہ ریکویسٹ کروں گا، ٹھیک ہے کہ میاں نواز شریف کی بیٹی ہے، وہ ایک ایماندار اور سچا سیاستدان تھا، عوامی تھا، عوام بھی پسند کرتی ہے. تو میں مریم کو پھر یہ کہنا چاہتا ہوں، مریم صاحبہ کو، کہ آپ والد کی طرح والد سے مشورہ لے کہ وہ کیسے ملک چلاتے تھے، کہاں سے وہ فنڈ لے کر آتے تھے، باہر ملکوں کو وزٹ کرتے تھے، باہر کے ملکوں سے امداد لے کر آتے تھے، جس کی وجہ سے ملک ہمارا خوشحال تھا. اگر پنجاب میں اگر فنڈ چاہیے تو تاجر بھی ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم ٹیکس بھی دے رہے ہیں اور محفوظ بھی نہیں ہیں. کبھی کوئی آ جاتا ہے ٹیکس والا، کبھی کوئی آ جاتا ہے، کبھی FBR والا آ جاتا ہے. تو اس سے یہ اچھی بات نہیں ہے. میں پھر یہی کہنا چاہتا ہوں آخر میں آپ کے چینل کی وساطت سے کہ مریم صاحبہ اگر پنجاب میں عوام کو کچھ دیکھنا چاہتی ہیں، کچھ رکھنا چاہتی ہیں، ایک غریبوں کا اچھا روزگار دیں، اس کے بعد طاہروں سے مشاورت کریں. اگر طاہروں سے مشاورت کر لیں گی، طاہروں کی تقریباً آدھی باتیں بھی مان لیں گی نا، تو انشاءاللہ ہمارا ملک اور ہمارا پنجاب خوشحال ہو جائے گا. بالکل. اس وقت امین بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سابقہ ڈپٹی میئر ہیں اور سپریم انجمن تاجران کے سربراہ ہیں، صدر ہیں. ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں اس میں جو ہے وہ جو تاجر کمیونٹی ہے اس کو آن بورڈ لینا چاہیے، اور ان کے مسائل سننے کے بعد ہی جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو تاجران کے مسائل ہیں وہ حل ہوئے ہیں. ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مریم نواز کے 100 دن کا جو پلان تھا وہ اچھا رہا، لیکن اس کو مزید مستحکم اقدامات کر کے جو ہے وہ اس کو مزید بھی اچھا بنایا جا سکتا تھا.
اس وقت اور ہمارے ساتھ کچھ تاجر حضرات موجود ہیں مریم نواز کے 100 دن اور تاجروں کا اس پر کیا کہنا ہے یہ ہم ان سے جو ہے وہ جان رہے ہیں. اب ظاہری سی بات ہے کہ جہاں پر ایک حکومت آ کر یا جہاں پر نمائندگان آ کر جو ہے وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے عوام میں ڈیلیور کیا, ہم نے اپنا جو ہے وہ حق ادا کر دیا, وہیں پر اس چیز کا بہتر جو ہے وہ خلاصہ عوام ہی کر سکتی ہے, وہ چیز عوام ہی بہتر بتا سکتی ہے کہ کیا واقعی عوام میں جو ہے وہ ہر چیز ان کی توقعات کے مطابق ڈیلیور ہوئی, کیا ہر چیز عوام میں پہنچ سکی یا نہیں. اس وقت کچھ تاجر حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جو ہے وہ ہم بات چیت کرتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. مریم نواز کے 100 دن ایک تاجر کے لیے کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ذیشان ظفر ہے, میں صدر کارخانہ بازار کا صدر ہوں. بھائی جان معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم کمپیریزن کریں پچھلی گورنمنٹ سے, کیونکہ 100 دن کی کارکردگی کی بات انہوں نے بھی کی تھی اور 100 دن کی کارکردگی کی بات انہوں نے بھی کی تھی, اگر ہم ان کا اور ان کا موازنہ کریں تو یہ قدرے بہتر تھے, کیونکہ انہوں نے 100 دنوں میں سب سے اچھی جو چیز ہے لوگوں کو جو ڈور سٹیپ پہ ہیلتھ کے مواقع دیے ہیں, جیسے ہم موبائل ایمبولینسز دیکھ لیں, موبائل ہاسپٹل دیکھ لیں جو دیہاتوں میں انہوں نے شروع کرائے, اور اس کے بعد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو پچھلی گورنمنٹ نے بند کر دیا تھا انہوں نے دوبارہ بحال کیا. اس کے بعد ہم دیکھ لیں کہ یہ ہاسپٹلز میں اپنا جو صحت کے لے کے جو چیزوں کی اپ گریڈیشن کر رہی ہیں, صاف ستھرا کر رہے ہیں, اور ماحول قربانی ریسنٹلی عید الاضحیٰ گئی ہے, ہمیں کوئی بھی گندگی اس کے بعد نظر نہیں آئی. FWMC نے بہت اچھا کام کیا, وزیر اعلیٰ کی جو ان کی جو ٹیم تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم ان کے اس طرح کے کام دیکھیں اس میں یہ قدرے بہتر ہیں, لیکن ہم عوام کو پستا ہوا دیکھیں تو میں کہوں گا کسی بھی گورنمنٹ نے اپنا حق ادا نہیں کیا, کیونکہ اس وقت جو پوزیشن چاہ رہی ہے عوام بالکل بھی روٹی کمانے کے بالکل دکاندار فارغ بیٹھے ہیں, نہ گاہک ہے نہ کاروبار ہے, نہ مزدور اپنی مزدوری کر سک رہا ہے, نہ دکاندار تاجر اپنا کاروبار چلا سک رہا ہے. بہت برے حالات ہیں, بجلی بہت مہنگی ہے, گیس کے ریٹ دن بدن بڑھ رہے ہیں, بجلی کے ریٹ دن بدن بڑھ رہے ہیں. ہم نے کوکنگ آئل کے آج کل ریٹ عالمی منڈی میں انکریز ہونے کی وجہ سے وہ دن بدن بڑھ رہے ہیں, چیزوں کی قلت شروع ہو گئی ہے. اگر یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے کارکردگی, ہم نے مینجمنٹ کو دیکھ کے کارکردگی نہیں بتانی, تاجروں نے ہمیشہ اپنی معاشی صورتحال دیکھ کے کارکردگی بتانی ہے. اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مینجمنٹ کی ہے تو مینجمنٹ ان کی دوسرے لوگوں سے بہتر تھی, لیکن کارکردگی میں عوام کو سہولیات کے مطابق نہیں. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ مزید جو ہے وہ بہتری کی ضرورت ہے. اچھا, خاص طور پر مریم نواز صاحبہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ آٹا جو غریب کی پہنچ سے باہر تھا, آٹا جو خریدنا غریب کے لیے خواب تھا, وہ ہم غریب کی جو ہے وہ قوت خرید میں لائے ہیں, اور اب جو ہے وہ غریب خرید بھی سکتا ہے. ہم نے آٹا سستا کیا, ہم نے روٹی سستی کی, تو یہ تو ظاہری سی بات ہے اگر گراؤنڈ پر آ کر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں بہتر نظر آتے تھے. بھائی جان صرف آٹا تو کسی نے کھانا نہیں ہے, آٹا جب تک گیس آئے گی گیس پہ پکے گا تو کھائے گا. گیس نہیں آتی, گیس آتی ہے تو اس کے ریٹ دینے کا عوام کے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ نے چیزوں کو سستا نہیں کرنا, اس کے مطابق جتنی بھی اس کی چیزیں ہیں, گیس, بجلی, جتنی بھی عوام کی ضرورت ہے اس کو کم, جب تک ساروں کو ایکولی کم نہیں کریں گے تب تک مہنگائی ختم نہیں ہوگی. ہم آٹا سستا کر دیں گے مہنگائی ختم نہیں ہوگی, ہم چینی سستی کر دیں گے مہنگائی ختم نہیں ہوگی. مہنگائی اس وقت سستی ہوگی جب بنیادی ضرورتی چیزوں کی بجلی کم ہوگی, گیس کم ہوگی. بالکل ایسے ہی ہے, جب یہ چیزیں خاص طور پر جو ہے وہ کم کی جائیں گی تبھی جو ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریلیف ملنا جو ہے وہ شروع ہوا ہے. ایک اور ہمارے ساتھ تاجر بھائی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مریم نواز کے 100 دن پر اس وقت عوام میں کیا جو رد عمل جو ہے وہ پایا جا رہا ہے, عوام کیا کہہ رہی ہے, عوام سمجھتی ہے کہ مریم نواز کے 100 دن عوام کے لیے بہتر رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ماجد امین بٹ ہے, میں صدر ہوں گلی نمبر 456 کارخانہ بازار کا. اگر آپ نے مریم نواز کے 100 دن دیکھ لیں نا تو آپ KP کے بھی دیکھ لیں, بلوچستان کے بھی دیکھ لیں اور سندھ کے بھی دیکھ لیں, اور مریم نواز کے 100 دن نکال لیں. اللہ کے فضل و کرم سے سارا موازنہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ کیا فرق ہے. آٹا, چینی, گیو, ہر چیز انہوں نے سستی کی ہوئی ہے. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پرانی گورنمنٹ نے معاہدے کیے ہیں IMF سے. یہ کوئی چابی نہیں ہے کہ چابی دینی ہے تو ایک دم سے ہر چیز نیچے آ جانی ہے. یہ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے, مینجمنٹ ہوتی ہے, ہر طریقے کا ایک اصول ہے کہ آرام سے چیزیں ڈاؤن ہونی ہیں. باقی دوسری چیزیں ہیں جو غریب آدمی کے لیے بس میں دور تھا, آٹا وہ مریم نواز نے سستا کر دیا ہے, گھی بھی سستا کر دیا ہے, ہر چیز سستی کی ہے. انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف صاحب نے عوام سے وعدہ کیا ہے کہ 2025 میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو 2017 والا, 18 والا, 19 والا
17 सारा ये वाला माहौल दोबारा मिलेगा इंशाल्लाह ताला, तरीके से आएगा, मैनेजमेंट के साथ आएगा। यानी आप ये समझते हैं कि इस वक्त जिस तरह जो है वो महदूद वसाइल के अंदर रहकर जो है वो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, अगर इनको मज़ीद मुस्तहकम किया जाता है, अगर इनको मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया जाता है, तो वो टाइम आप ये कहते हैं कि बैक आएगा जब PMLN की हुकूमत थी 2016 में 17 में, इस टाइम पर जब PMLN की हुकूमत थी, ये जो हालात थे ये वापस आएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह की ज़ात पे यकीन होना चाहिए। मियाँ नवाज शरीफ साहब वो बड़े दिली रहम है, उनको पता है अवाम का, और इंशाअल्लाह ताला ये सारी चीज़ें वापस आएंगी। थोड़ा सा वेट करें, ये 2024 गुजरने दें, अल्लाह के फजल करम से 25 में हर चीज़ नीचे आएगी, क्योंकि नवाज शरीफ का किया हुआ वादा अल्लाह के फजल करम से हर दफ़ा पूरा हुआ है, और ये भी इंशाअल्लाह ताला पूरा होगा अल्लाह के फजल करम से। लेकिन एक टाइम पीरियड के साथ एकदम से चाबी देनी है, नीचे नहीं आ जाना, एक तरीक़ेकार से आना है। और मरियम नवाज़ के आप 100 दिन देख लेना, इन्होंने हर चीज़ तो सस्ती की हुई है। अब जो पुरानी गवर्नमेंट IMF के साथ ये वादे किए हैं, जो वो उसको पूरे भी तो कर रहे हैं ना। अच्छा, उसके साथ ही अमूमन हम ये भी देखते हैं कि ताजिर कम्युनिटी हमें ज़रा जो है वो मायूस नज़र आती है। ताजिर हमें ये कहते हैं कि जी हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, हमसे जो है वो कोई मुशावरत नहीं की गई, कि ख़ास तौर पर जब भी जो है वो कोई मैकेनिज़्म तैयार किया जाता है ताजरों के हवाले से। आप समझते हैं ये हकीकत है? ये बात तो इस बात की तरह हकीकत ही है, क्योंकि 2016, 17, 18 में जब मियाँ नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी ना, तो ताजरों को पूरे एतमाद में लिया जाता था। जब से की गवर्नमेंट शुरू हुई है ना, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। जब जो वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बाज़ार साहब से शिबली फराज साहब फैसलाबाद आए थे, इन्होंने ताजरों की कोई डिमांड नहीं पूरी की, कोई तरीकाकार, कोई मैनेजमेंट इन्होंने पूरी नहीं बनाई, जिसकी वजह से ताजर उस वक्त के ख़राब हो रहे हैं। अब इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से ये वर्क चल रहा है, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि मरियम नवाज़ हर चीज़ को मैनेजमेंट करेगी, हर चीज़ को नीचे लेके आएगी। मरियम नवाज़ ने अब हर घर में सोलर भी देने शुरू कर दिए हैं, और दूसरा उन्होंने घर की तमीर की भी शुरू कर दी है। जो इमरान खान ने वादा किया था ना, मैं 10 ये करूँगा, लाख ये एक करूँगा, ये मरियम नवाज़ अल्लाह के फजल करम से करके दिखाएंगी आपको। अब जरा वेट करें इंशाल्लाह। कि इस वक्त जो है मरियम नवाज़ वहाँ में जो है डिलीवर कर पाएगी। एक और हमारे साथ यहाँ पर ताजिर भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे समझते हैं मरियम नवाज़ के 100 दिन बेहतर है ताजिर हज़रात? सर पहले मैं अपना बता दूँ, मैं हाफ़िज़ ताहिर जमीन हूँ जी, सदर अंजुमन ताजरा मिनकुली बाज़ार, और वाइस चेयरमैन हूँ सुप्रीम अंजुमन ताजरा मीन बट ग्रुप। सर बात ये है कि 100 दिन बहुत अच्छे गुजरे हैं। मरियम नवाज़ ने बहुत अच्छे, हमारा जो ताजर बरादरी है वो बहुत अच्छा कहती है कि 100 दिन बहुत अच्छे गुजरे, इसलिए कि मरियम नवाज़ ने आटा सस्ता किया है, चावल सस्ते किए हैं, दालें सस्ती की हैं, घी सस्ता किया है, और जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो सारी सस्ती की हैं। लेकिन जो ताजर बरादरी ये चाहती है कि खुदारा बिजली को सस्ता किया जाए, पेट्रोल को सस्ता किया जाए, और गैस को सस्ता किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान अगर ये चीज़ें सस्ती नहीं ना होंगी तो पाकिस्तान एक आलमी मंडी बन जाएगा कि बाहर से कोई कंटेनर लेके आया, सेल किया, फारग हुआ। पाकिस्तान की 90% जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियाँ हैं वो बंद हो चुकी हैं। हमारा मरियम नवाज़ साहबा से ये पुरज़ोर मुतालबा है कि शहबाज शरीफ साहब से मुतालबा कि बिजली को कम किया जाए, पेट्रोल को कम किया जाए, गैस को कम किया जाए, ताकि पाकिस्तान की जो फैक्ट्रियाँ हैं, जो हौजरी हैं, जो दुकानदार हैं, वो खुशहाल हो सके। अच्छा, उसके साथ ये भी है कि इस वक्त जो है मरियम नवाज़ की तरफ से ख़ास तौर पर एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, साफ़ सुथरा पंजाब। उस साफ़ सुथरे पंजाब के आप समझते हैं कि उस साफ़ सुथरे पंजाब में जो है वो जो एक गंद था, एक जो किस्म का मतलब आप कह लें कि एरियाज़ थे जिनमें ज़रा आप कह लें कि एक गंद था, वो साफ़ हुए। साफ़ सुथरा पंजाब मरियम नवाज़ का जो प्रोजेक्ट था वो बेहतर रहा? मेरे ख्याल में जी लाहौर में तो बेहतर हो गया है, लेकिन हमें फैसलाबाद में बेहतर नज़र नहीं आ रहा है। मेरा ख्याल 50% भी पंजाब जो है ना वो फैसलाबाद वो साफ़ सुथरा नहीं हो सका। हमारी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, वज़ीर-ए-आला पंजाब, उनसे गुजारिश है कि फैसलाबाद की ये देखें ना 8 बाज़ार साफ़ हो गए तो फैसलाबाद साफ़ नहीं हो गया। ये जो हमारी कच्ची आबादी हैं, हमारी जो बाहर की जो सड़कें हैं वहाँ पर देखें कूड़ा स्टैंड भरा हुआ है, कोई गंदगी फैली हुई है। हमारा जो अगर चाहिए तो पूरा फैसलाबाद चाहिए, चूँकि कहेंगे तो पूरा फैसलाबाद है, उसमें मोहल्ले हैं, दुकानदार हैं, छोटी मार्केटें हैं। 8 बाज़ारों के साफ़ होने से फैसलाबाद साफ़ नहीं होता। आप समझते हैं कि इस वक्त जो मज़ीद काम करने की ज़रूरत ज़ाहिर सी बात है जी कि जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की सूरत हाल आपको जो है वो बनती हुई नज़र आ रही है, इसमें जो है वो जो हुक्मरान है उनको जो है वो मज़ीद इक़दामात उठाने की ज़रूरत है ताकि हालात को जो है वो बेहतर किया जा सके। एक और हमारे साथ यहाँ पर बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी सर कैसे देख रहे हैं मरियम नवाज़ साहिबा के 100 दिन को? अच्छे गुजरे हैं? नहीं अच्छे गुजरे हैं, लेकिन बात यह है जो मेन कम है ना वो है बिजली का।
जी तनख्वाह 18,000 रुपये ਉਹਦੇ ਬਿੱਲ ਹੈ 38,000 रुपये बेचारा परेशान बैठा है इन्होंने चाहिए यार कम कम इन्हें रिलीफ देन चलो यार गरीब आदमी सिर्फ बिजली वास्ते ना कम सही होना चाहिए देखो आटा भी सस्ता हो गया हर चीज़ सस्ती हो गई है लेकिन जो मेन कम है ना बहुत ज़्यादा लोग जो है ना परेशान है मजदूर आदमी है ਜਿਹੜੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ कि चलो एक कम से कम ना ये तो अपना काम करने जा ये तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो है वो एक बड़ा मसला है और फौरी तौर पर जो है वो इसको हल किया जाना चाहिए। अच्छा, इसके साथ ये भी है कि जो काम कारोबार करने वाले हजरात हैं उनके लिए 100 दिन आप समझते हैं कि बेहतर रहे हैं, कोई ऐसे इकदाम उठाए गए हैं कि उनके लिए कैसा साजगार माहौल बना हो कि उन्होंने अच्छे तरीके से काम करना? नहीं वो तो अच्छा कर रहे काम कारोबार ठीक है लेकिन ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਸਿਰਫ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿੱਲ ਦਈਏ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵੜਦਾ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਯਾਰ क्या अपील करना चाहेंगे मरियम नवाज साहब से? कहना गया अपनी मेहरबानी चलो जी तुसी आए हो ना कम से कम तुसी ये सिर्फ बिजली का काम तो कम से कम करनी यार चलो बाकी तो जी हाँ चीज़ सस्ती हो रही है चावल भी सस्ते हो गया है गोश्त भी सस्ता हो गया सिर्फ लोग ये चाहते हैं कि चलो यार बिजली का काम जाना ये माड़े आदमी वास्ते जाहिर सी बात है बिजली जो है वो सस्ती की जानी चाहिए ताकि लोगों को जो है रिलीफ मिल सके। मरियम नवाज साहिबा के 100 दिन कैसे थे आपने जाने। अब हम जो है वो कोशिश करेंगे कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर उम्मीदवार हैं मियाँ ताहिर जमील साहब उनसे बातचीत करें, उनसे जानें कि मरियम नवाज़ के जो है वो 100 दिन कैसे रहे। इस वक्त हमारे साथ कुछ और ताजिर हजरात मौजूद हैं, इनसे जो है वो हम बातचीत करते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इनसे जानते हैं कि मरियम नवाज़ के 100 दिन कैसे रहे और उन 100 दिन के साथ जो है एक ताजिर तबके को एक जो ताजिर कम्युनिटी है या ताजिर है छोटा ताजिर और बड़ा ताजिर उसको कितना रिलीफ मिल सका, कितना को उसके लिए बेहतर हो सका, ये हम इनसे जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे रहे मरियम नवाज़ साहिबा के 100 दिन, मुतमईन हैं आप? जी मुतमईन तो ऐसे हैं कि फैसलाबाद में 3 खुदकुशियाँ हुई ताजरों की, ये इन 100 दिनों के अंदर हुई, ठीक है ना। बनिस्ता देखा जाए तो हम बुज़दार की हुकूमत को अगर मरियम से कंपेयर करें तो वो अच्छी थी, लेकिन 3 खुदकुशियाँ एक सवालिया निशान है इस हुकूमत के ऊपर। अगर हमारा जो छोटा ताजर है अगर उसको रिलीफ मिलता हो तो वो अपने फैमिली के साथ मरी में दूसरे इलाकों में सैर को ले जाता है तो खुदकुशी नहीं करता। आज भी देखे मैं फैसलाबाद कपड़े से बिलोंग करता हूँ, सदर अंजमन ताजरान गुरुद्वारा गली का और जनरल सेक्रेटरी हूँ फैसलाबाद शहर का। फैसलाबाद कपड़े का नेशनल हब है, पूरी दुनिया के अंदर कपड़े के लिए फैसलाबाद जाना जाता है और कपड़े के ही 3 ताजरों खुदकुशियाँ की हैं। ये लम्हा फ़िक्रिया है। अब मैं अपने हुकूमत वक़्त से बिलखसूस मरियम नवाज साहबा की ये पहली ही वज़ीराशिप है, मैं कहूँगा कि वो काम करे जो तारीख़ ख़त्म कर दे। लेकिन जो मरियम के साथ कुछ लोग हैं जो कह लें कि वो जो बादशाह के साथ जो कुछ लोग होते हैं ना ताड़ियाँ बजाने वाले, मैं वो समझता हूँ अगर उन्हें अगर वाकई ही रिलीफ देना है ताजरों को आवाम को तो उन्हें ताजरों को अपने साथ बैठाना पड़ेगा, हमारी बात को सुनना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर बाज़ार नहीं कब्रिस्तान आबाद होंगे, कब्रिस्तान आबाद होंगे अगर ताजरों की ना सुनी गई। तो अभी तो ये बिल आए हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर लोग रोज़ से मैं सुबह से फ़ोन कर रहे हैं सदर साहब कल हड़ताल थी, आप लोगों ने हमने हड़ताल नहीं की, स्टेटली इसलिए नहीं की कि हम चाहते थे कि मरियम नवाज़ काम करे, शहबाज शरीफ काम करे या हुकूमत रिलीफ दे। लेकिन जिस तरह ये सूरत हाल को लेकर जा रही है, आज जो बिल हमारे घर का आया वो पढ़ के हम खुद परेशान हैं। मैं चाहता हूँ हुकूमत वक़्त से कि हमारी इंडस्ट्री को चलाने के लिए रिलीफ दें, बिलों के अंदर हमें घरों में बिजली के बिलों को रिलीफ दें। इसके साथ साथ जो हमारी मिलें हैं इंडस्ट्रियाँ, अगर उनका बिजली का टैरिफ कम किया जाएगा, रेट कम करेगा, कपड़ा सस्ता बनेगा, तब लोग डाल सकते हैं, तब लोगों का रोज़गार मुआशरा बेहतर हो सकता है। अच्छा, इसके साथ मैं ये भी देखूंगा कि उनकी तरफ से कहा गया है मरियम नवाज साहिबा की तरफ से कि ख़ुसूसन तौर पर हमने जो बड़ा एक रिलीफ दिया है गरीब तबके को वो आटे की कीमतों पे दिया है और तकरीबन 50% 60% तक जो है वो उनकी प्राइसेस जो है वो आटे की कीमतें जो है वो नीचे आई हैं, डिक्रीज़ हुई हैं। तो ये बेहतर समझते हैं इनिशिएटिव उनका? देखें बेहतर इसलिए होती है कि अगर आटे की रोटी के साथ साथ कोई उसके साथ खाने की चीज़ों में रेट में कमी आ जाती, घी की कीमत में बासरियत कमी करते, मसालों में, सब्जियों के अंदर, ताकि वो खाली रोटी या पानी के साथ तो खा नहीं सकते। उसके लिए मैं इनके लिए जो उनके साथ सालन है, उनके साथ जो लोज़मात है वो तो कम अज़ कम पूरी की जाती। एक रोटी सस्ती कर दी तो उसे कह दिया कि जी हमने बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि मरियम नवाज़ का बहुत बड़ा इक़दाम है, ये कोई बड़ा इक़दाम नहीं है। मैं शहबाज शरीफ की जो वज़ीराशिप के साथ कंपेयर नहीं कर रहा इन्हें, मैं कंपेयर कर रहा हूँ बुज़दार के साथ। इन्हें बुज़दार की निस्बत मैं कहता हूँ ये इन्होंने बेहतरी की है, लेकिन जो असल पंजाबियों का हक़ था, हम लोग पंजाब के लोग हैं, हम लोग सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं और जितनी भी KPK में, सिंध में या दूसरे सूबों के अंदर बिजली चोरी होती है उसका भी भुगतान हम लोग कर रहे हैं।
ہمارا یہ قصور ہے کہ ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ پیار کرتے ہیں، وہ بستہ ہیں. ہم نے وہ دور دیکھا ہے جو میاں نواز شریف کا دور تھا. اس دور سے ہمارے ساتھ جو آج ہمارے کو روزگار ہیں وہ میاں نواز شریف کے دور کے دیے ہوئے کاروبار ہیں. اگر لیکن مریم نواز کا اگر دیکھا جائے تو ابھی تک تو صرف فوٹو سیشن نظر آ رہی ہے. اگر روٹی سستی کر دی تو بھائی کھانی کس کے ساتھ ہے؟ یہی بتا دیں میرے وزیر اعلیٰ کہ کھانی کس کے ساتھ ہے. میں ایک مسلم لیگی ہوں، پیدائشی مسلم لیگی ہوں، لیکن میں نے اپنی وزیر اعلیٰ صاحب سے، اپنی حکومت سے بہت سی امیدیں وابستہ تھیں. ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ یہ بات کے وعدے کیے ہوئے تھے، عہد کیا تھا کہ جب ہماری حکومت آئے گی یہ تاجروں کی حکومت ہے، یہ کاروبار لوگوں کی حکومت ہے، یہ ریلیف دیں گے. لیکن وہ ریلیف نظر آ رہا ہے ایک بلوں کے اندر ایک چارٹ سا بن کے آ گیا. FBR کے بعد ہر ٹیکس کو بڑھا دیا گیا. ہر معتفق جو افراد ہے وہ پریشان ہیں، اور یہ خدا نخواستہ بازاروں کو آباد کرتے کرتے کہیں قبرستان کو آباد نہ کر دیں یہ لوگ. اس کے ساتھ ہی میں یہاں پر یہ بھی ظاہری سی بات ہے کہ جو اس وقت تاجر کمیونٹی ہے اس کا اسٹیٹمنٹ، اس کا موقف لینا بھی بڑا ضروری ہے، کیونکہ عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر فیصل آباد جو انڈسٹریل ہب ہے، اگر فیصل آباد چلتا ہے، فیصل آباد رن ہوتا ہے تو ایسے سمجھنے کہ پاکستان چلتا ہے. لیکن پاکستان کے تیسرے بڑے شہر اگر فیصل آباد کا تاجر ہی جو ہے وہ خوش نہیں ہوگا، فیصل آباد کا تاجر ہی جو ہے وہ دیکھے گا حکومت کی طرف، ان کے بہتر اقدامات کی طرف، تو ظاہری سی بات ہے پھر کیسے معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. ایک اور بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کس چیز کا کام کاروبار ہے؟ جی میرا جی جنرل آئٹم کا کریانے کا کام ہے. کریانے کا کام. جی مریم نواز صاحبہ کے 100 دن کیسے رہے ہیں؟ بہتر تھے؟ سیٹسفائی ہیں آپ؟ بہتر تو نہیں، کچھ بہتر تھے، لیکن جو اور کام کی ضرورت ہے اس میں آپ کو تھوڑا بتاتا ہوں، گائیڈ کرتا ہوں. اس میں ہم چونکہ گراؤنڈ لیول پہ کام کر رہے ہیں، چھوٹے تاجر ہیں. اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے آتے ہی چیزوں کے ریٹس ڈاؤن کیے. آٹا جیسے 2300 کا تھا 1500 میں آ گیا. لیکن اگر آپ کل کا جا کے بازار چیک کریں گے 1000 روپیہ چاول مہنگا ہو گیا، دوبارہ آٹے کا 200 روپیہ مہنگا ہو گیا ہے، گھی مہنگا ہو گیا ہے. اس کے علاوہ جو بیسک ہماری تاجروں کی چیز ہے جس پہ مینوفیکچرنگ ہوتی ہے وہ ہے بجلی. یہ اسے سستی نہیں کر پائے، یہ اسے مزید بڑھا رہے ہیں. میں آپ کے چینل سے یہ پیغام دینا چاہوں گا اگر حکومتی وانوں تک ماشاءاللہ سٹی 41 کی آواز جاتی ہے کہ یہ جو ہماری بیسک ضروریات ہیں جس میں بجلی ہے، پیٹرول ہے، یہ جو ایسی چیزیں ان پہ توجہ دیں. کام انہوں نے 100 دن کا جو کیا تھا انہوں نے کوشش کی ہے، نظر آئی ہے، لیکن وہ ہوا نہیں جو عوام کے لیے ہونا چاہیے. جو ریلیف ہمیں مکمل مل جانا چاہیے تھا وہ یہ مریم نواز اس میں کامیاب نہیں ہوئے. کام کر رہے ہیں، بہتری میں ہیں، لیکن چیزیں دوبارہ ان کی پکڑ سے نکل گئی ہیں، دوبارہ چیزیں مہنگی ہونا شروع ہو گئی ہیں. انہیں چاہیے کہ یہ ان پہ نظر کریں. کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جن کی قیمتوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے، جن کی قیمتوں کو کم کیا جا سکتا ہے، اور اس وقت جن چیزوں کی ضرورت ہے کہ واقعی جو ہے وہ ہنگامی بنیادوں پر ان کی قیمتیں جو ہے وہ کم کی جانی چاہیے تاکہ مڈل مین کو جو ہے اس کا. دیکھیں جی، ہنگامی بنیادوں پہ تو سب سے پہلے ہے بجلی سے ہماری آٹے کی چکیاں چل رہی ہیں، ہماری ٹوٹل مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، اور بجلی یہ انہیں ہنگامی بنیادوں پہ کرنی چاہیے. آٹے کا ریٹ انہیں ہنگامی بنیادوں پہ مینٹین رکھنا چاہیے. جو 200 روپے میں نے آپ کو بتایا بڑھ گیا ہے. چاول اور دالیں جو ہماری بیسک کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یہ سبزیاں بہتر ہیں، ان کے ریٹس کم ہیں. لیکن جو ہمارا پیٹرول ہے وہ ابھی تک وہاں پہ نہیں لا سکے. 5-7 روپے کم کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ہمارا معاشرہ بھی ایسا ہی ہے، 1 روپے پیٹرول بڑھتا ہے تو 10 روپے کرایہ بڑھ جاتا ہے، 20 روپے کم ہوتا ہے تو 1 روپے کرایہ کم نہیں ہوتا. یہ چیک اینڈ بیلنس کریں. چیک اینڈ بیلنس ہے وہ اس چیز کا ضرور ہونا چاہیے. چیک اینڈ بیلنس اس چیز کا جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے تاکہ تاجر کمیونٹی، جو تاجر حضرات ہیں، ان کو ریلیف مل سکے. مزید بھی ہمارے ساتھ جو اس وقت لوگ ہیں ان سے بات چیت کرنے کا سلسلہ ہمارا جاری ہے. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ میاں طاہر جمیل صاحب موجود ہیں جو MPA ہیں، سابق MPA ہیں. ان سے جو ہے وہ ہم جانیں گے کہ مریم نواز صاحبہ کے جو 100 دن تھے وہ کیسے رہے، اور عوام کا اعتماد جیتنے میں کیا مریم نواز کامیاب رہیں یا ان کو عوام کا اعتماد جیتنے کے حوالے سے جو ہے وہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. سر شکریہ آپ کے وقت دینے کا. میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت گراؤنڈ ریالٹی پر مریم نواز صاحبہ کے 100 دن کیسے گزرے؟ دیکھیں، مریم نواز شریف صاحبہ کی جو کارکردگی ہے اس پر تو بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں. آپ دیکھیں کہ آٹے کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں، گھی کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، جو اشیاء خرد و نوش ہیں ان کی قیمتیں کم ہوئی ہیں. گورننس میں بہتری آئی ہے. جہاں پر بھی کوئی ایشو بنتا ہے مریم نواز شریف صاحبہ خود جو ہیں
वो मौका पर पहुंचती हैं, और तमाम अफसरान जो हैं, ब्यूरोक्रेसी जो है वो तमाम अब सुबह 9 बजे अपने दफ्तर में मौजूद होते हैं और लोगों के लिए जो पॉलिसीज़ बनानी चाहिए वो बनाने में मसरूफ़ हैं। उन्होंने हेल्थ के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया है। आप देखें कि फील्ड हॉस्पिटल जो हैं वो पूरे पंजाब के अंदर आपको घूमते हुए नज़र आ रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि 100 दिन के अंदर ये जो छोटे छोटे काम थे ये मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने बड़े बेहतरीन तरीके से सर अंजाम दिए हैं। और जहाँ तक बिजली की कीमतों की बात है, लोगों की जो शिकायत हैं, लोग जो ये बातें कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि बिजली की कीमतों में इजाफ़ा जो है वो किसी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसमें हकीकत भी है कि बिजली की जो कीमतें हैं उसमें इजाफ़े की वजह से अब पाकिस्तान की जो आवाम है वो बहुत परेशान है। लेकिन उसके साथ साथ आप देखें कि हॉस्पिटलों के अंदर अद्वियात जो हैं वो कैंसर के मरीज़ों को फ्री मिलना शुरू हो चुकी हैं। डायलिसिस सेंटर जहाँ पर मशीनें ख़राब पड़ी थी वो मशीनें जो हैं वो बेहतरीन काम कर रही हैं, वर्किंग हालत में आ गई हैं। इसी तरह जो एडमिनिस्ट्रेशन थी हॉस्पिटल्स की, वहाँ पर काफ़ी हॉस्पिटलों में एमएस नहीं थे, उनकी पोस्टिंग जो है वो हो चुकी है। इसी तरह जो नई रिक्रूटमेंट होनी थी नर्सेज़ की, डॉक्टर्स की, वो आप देखें कि पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू वो भी हो चुकी है। तो बातें करने को तो मैंने जैसे कहा है कि ये तो अभी एक हेल्थ सेक्टर पे हम बात कर रहे हैं। इसी तरह आप सोशल वेलफेयर पे बात कर लें, आप दूसरे जो तालीमी मैदान हैं उसके अंदर उन्होंने देखें कि किस तरह उन्होंने यकसां जो निसाब था, बाकी हुकूमतें तो बातें करती रहीं, लेकिन मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने उस पर अमल करके आपको दिखा दिया है। क्योंकि पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर जब एक निसाब होगा तो उससे गरीब के बच्चे को भी वही तालीम मिलेगी और अमीर के बच्चों को भी वही तालीम मिलेगी। तो इस तरह के जो इक़दामात हैं वो आपको पहले देखने में नहीं मिले। मैं ये समझता हूँ कि 100 दिन की जो मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की कारकर्दगी है उसमें आप किसी भी शोबे में हाथ डालेंगे, आप देखें कि CNW डिपार्टमेंट पाकिस्तान की तारीख़ में पंजाब के अंदर इतनी तेज़ी से काम कभी नहीं हुआ जो मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की क़यादत के अंदर हो रहा है। इसी तरह आप जेलों की बात करें तो हमारे जेलों के जो हालात थे वो बेहतर करने के लिए, कैदियों के खाने को बेहतर बनाने के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जेलों के विज़िट किए जा रहे हैं, बैरक्स नई बनाई जा रही हैं, उनके रहने के लिए, उनके मुलाकातों के लिए एयर कूलर नस्ब करवाए गए हैं। जो कैदी हैं उनकी मुश्किलात को कम करने के लिए जो पंजाब हुकूमत इक़दामात कर सकती है वो किए हैं उन्होंने। मैं ये समझता हूँ कि कोई भी अब तकलीफ़ ये है हमारे मुखालफिन को कि उनको काम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये तो हमारी शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ हैं जो 100 दिन के अंदर हमने कंप्लीट की हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम 5 साल के अंदर पंजाब का नक्शा बदल के रख देंगे। पंजाब के अंदर एक इनकलाब लाएंगे, IT का इनकलाब लाएंगे। अभी जो यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स की जो मीटिंग मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने की थी उसमें उन्होंने हदायत जारी की हैं कि हर कीमत पर लैपटॉप स्कीम जो है वो उसको कामयाब बनाया जाए। स्कॉलरशिप जो बच्चे फ़ीसें अदा नहीं कर सकते उन बच्चों को, नौजवानों को तालीम दी जाए। जो बच्चे डिग्रियां हाथों में थमाए फिरते हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, तो उनको स्किल बेसिस और टैबटा में और दूसरे महकमा जात में जो है उनकी एडजस्टमेंट की जाए। तो इस तरह के इक़दामात अगर मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा करेंगी तो मैं ये समझता हूँ कि फिर अल्लाह के फ़ज़ल से पंजाब की हालत ज़रूर बदलेगी। आप समझते हैं कि हालत जो है वो ज़रूर बेहतर होगी, हालत ज़रूर बदलेगी। अभी रिसेंटली आपसे पहले जो है वो हमारी ताजर कम्युनिटी से बड़ी डिटेल में ऑन द कैमरा भी बात हुई, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हुई। वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, वो परेशानी का शिकार हैं। वो ये चाहते हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा जो है जब पॉलिसी मेकिंग करें, जब ताजरों के हवाले से पॉलिसी मेकिंग की जाए, उनके टैक्स के हवाले से बातचीत की जाए, तो वो ताजरों को ऑन बोर्ड लें। क्योंकि हम जिस काम का जो काम हम करते हैं, जिस चीज़ के हम एक्सपर्ट हैं, हम उसकी बेहतरी के लिए एक अच्छा और मुस्बत जो है वो मशवरा मरीम नवाज़ साहिबा तक पहुंचा सकते हैं। और अगर उस पर वो इम्प्लीमेंट भी करती है तो जो है उसके आउटकम बहुत अच्छे आएंगे। तो आप समझते हैं कहीं ना कहीं फैसलाबाद के अंदर जो ताजिर कम्युनिटी है उसको फैसिलिटेट करने के हवाले से PMLN हो या मरीम नवाज़ हो, कहीं ना कहीं कमज़ोर नहीं है?
देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। चैम्बर के अंदर हुकूमती नुमाइंदे जो हैं, मैं भी 2-3 मीटिंग्स के अंदर शामिल हुआ, तो लोगों से तजावीज़ ली हैं। अब देखें कि अगर हम लोग जो अवाम हैं, अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो ये मुल्क कैसे चलेगा। हम IMF से छुटकारा चाहते हैं, हम IMF के ज़ालमाना जो इक़दामात हैं उनसे हम बाहर निकलना चाहते हैं। तो उनसे बाहर कैसे निकला जा सकता है? वो इसी सूरत में निकला जा सकता है कि जो पाकिस्तान के दुकानदार हैं, पाकिस्तान के छोटे ताजर हैं, पाकिस्तान के टेक्सटाइल मिल वाले हैं, पाकिस्तान की स्टील मिलों वाले हैं, पाकिस्तान में छोटे छोटे जो छोटी इंडस्ट्री चलाने वाले हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले हैं, जब तक वो तमाम जो हैं वो टैक्स नेट में नहीं आएंगे, तब तक इस मुल्क की हालत जो है वो किसी कीमत पर बेहतर नहीं हो सकती। तो मेरे ख़्याल से हमें सबसे ज़्यादा जो ज़ोर है वो इस चीज़ पर लगाना चाहिए कि हमें पाकिस्तान की आवाम को एक सिस्टम के अंदर लाना चाहिए, FBR के साथ इनको मुंसलिक करना चाहिए और इनके लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए, क्योंकि आवाम के आगे जो FBR की पिक्चर पेंट की गई है वो पिक्चर इस तरह से बनाई गई है कि पता नहीं अगर टैक्स में हमारी रजिस्ट्रेशन होगी तो हमें पता नहीं कौन सी क़यामत यहाँ पर टूट पड़ेगी, हमारा कारोबार बंद हो जाएगा और हमें पता नहीं क्या क्या पेश करना पड़ेगा। जबकि अब तो टैक्स के महकमे ने बड़े तरीके से बड़ी चीज़ें सिंपल कर दी हैं, वन विंडो कर दी हैं। अब एक जगह पर आप जाते हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, आप अपना हिस्सा जो है, अपनी कमाई जो है, हम ये तो नहीं कहते कि सारा आप हुकूमत को दें, लेकिन जो हुकूमत का राइट बनता है वो हुकूमत को जाना चाहिए और जो राइट ताजरों का बनता है वो ताजरों को मिलना चाहिए। और जहाँ तक आपस में कम्युनिकेशन की बात है कि ताजर ये आपको गिला करते नज़र आ रहे हैं, तो मेरे ख़्याल से वो अपने साथियों से पूछें कि जब बजट अजलास हुए हैं कौमी असम्बली के अंदर, सूबाई असम्बली के अंदर, जो ताजर हैं फैसलाबाद के, लाहौर के और दूसरे बड़े बड़े शहरों के जो ताजर हैं, उन सबको इनवाइट किया गया, उनको बताया गया है कि भी ये चीज़ें, ये आपकी तजावीज़ हैं और इन तजावीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ज़ाहिर है अब हम IMF प्रोग्राम में भी जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से ये बजट नहीं बना रहे हैं। ये बजट जो है ये IMF की जो शराइत हैं, जो कड़ी शराइत हैं, उनको हम मद्देनज़र रखते हुए हमने कोशिश की है कि कम से कम बोझ जो है वो ताजरों पर डाला जाए, पाकिस्तानी अवाम पर डाला जाए। इंशाल्लाह हमारी हुकूमत जो है, आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में बिजली के रेट कम करने के लिए, बिजली के बिलों में सब्सिडी देने के लिए इंशाल्लाह इक़दामात उठाएगी। और हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी और चीफ मिनिस्टर साहिबा को भी हमने गुजारिश की है कि खुदा के लिए हमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बिजली के बिलों से है, गैस के बिलों से है, हमें किसी तरीके से गरीब लोगों को जो है वो वहाँ पर रिलीफ दिया जाए ताकि लोग जो हैं वो खुशहाली से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है कि अगर ऐसे इक़दाम उठाए जाते हैं तो लोग जो है वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकेंगे। अच्छा, उसके साथ ही मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि कोई भी हुकूमत हो, चाहे माजी के अंदर हो या किसी भी मुल्क की, अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि किसी भी मुल्क की हम बात करें, तो उसमें 100% जो है वो परफेक्शन का होना इम्पॉसिबल है। तो आपकी एडवाइस, आपका मशवरा, आप ये समझते हो कि इस जगह पर जो है वो थोड़ा सा खला मौजूद है, अगर इस जगह पर हुकूमत काम करती है, इस जगह पर अगर हुकूमत वर्क करती है, मरीम नवाज़ साहिबा वर्क करती हैं, तो ये चीज़ मज़ीद जो है वो बेहतर होकर सामने आ सकती है। ज़ाहिर सी बात है कि हर इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर इंसान की एक एडवाइस होती है। आप इस वक्त जो है वो गैप कहाँ पे समझते हैं और उस गैप को फिल करने के लिए जो है, चाहे वो इदारे में हो, चाहे वो किसी काम में हो, वो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा को क्या करना चाहिए? देखिए, मैं चीफ मिनिस्टर साहिबा से ये अपील करना चाहता हूँ कि जो सियासी मैदान के खिलाड़ी हैं, जो आपकी पार्टी के ज़िम्मेदारान हैं, उन लोगों को आप बुलाएं। हर ज़िला के अंदर जिस तरह पहले मीटिंग्स के अंदर हर माह जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तो तमाम के तमाम जो टिकट होल्डर्स थे वो उनकी एक मीटिंग हुआ करती थी और वो अपने मसाइल जो थे वो वहाँ पर बैठकर बताया करते थे और उन मसाइल को हल किया जाता था। लेकिन अभी थोड़ा कोऑर्डिनेशन गैप है जिसकी आप निशानदेही कर रहे हैं कि हमें करना क्या चाहिए। हमें करना ये चाहिए कि हमें अपने उन तमाम साथियों को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करना चाहिए जो अवामी आवाज़ जो है वो चीफ मिनिस्टर तक पहुँचाना चाहते हैं। जब तक आवाम की आवाज़ चीफ मिनिस्टर साहिबा तक नहीं जाएगी, जब तक उनको ये मसाइल पता नहीं लगेंगे कि गलियों में, महल्लों में, शहरों में मसाइल हैं क्या बेसिकली और उन्होंने उसका तदारुक कैसे करना है,
जब तक वो अपने लोगों के साथ बैठ के उन लोगों से पूछेंगी नहीं कि इसका हल कैसे निकालना है, तो तब तक मैं ये समझता हूँ कि ये हल जो है वो इसी तरह किताबों में निकलते रहेंगे। तो हमें किताबों से निकल कर अमली तौर पर काम करने की ज़रूरत है। हमें इंतज़ामिया के साथ मिलकर, हमें एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आवाम की मुश्किलात को हल करने की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इन मुश्किलों से निकलेगी, आवाम को खुशहाली की तरफ इंशाल्लाह लेकर जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब जब आती है तब वो मुआशी तौर पर पाकिस्तान को मजबूत करती है, तब वो पाकिस्तान के मज़दूर को मजबूत करती है, पाकिस्तान के ताजर को मजबूत करती है। तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ताजर बरादरी को भी मजबूत किया जाएगा, पाकिस्तान के मज़दूर को भी मजबूत किया जाएगा और पाकिस्तान के अदारों को भी मजबूत किया जाएगा। इस वक्त मियां ताहिर जमील साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो कहते हैं कि हमें जो है इस चीज़ की पुख्ता उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो है वो ताजर कम्युनिटी भी मजबूत होगी, इकॉनमी भी मुल्क की स्ट्रॉन्ग होगी और मुल्क इस वक्त जिन क्राइसिस से गुजर रहा है उन क्राइसिस से जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि बहुत जल्द जो है वो बाहर आएगा। उसके साथ ही हमने देखा कि इन 100 दिनों के अंदर मरीम नवाज़ साहिबा के जो थे बहुत सारे ऐसे अच्छे इनिशिएटिव, बहुत सारे ऐसे अच्छे इकदाम उठाए गए जिससे ग्राउंड पर आकर जो है वो एक मिडिल मैन को, एक मिडिल क्लास तबके को जो है वो रिलीफ मिला। उम्मीद की यही की जाती है कि आइंदा भी ऐसे इकदाम ज़रूर उठाए जाएंगे जिससे एक मिडिल मैन, एक मिडिल क्लास तबका जो है उसको रिलीफ मिलेगा। आज के प्रोग्राम के साथ कायम एहतिशाम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगेबान।